Anano, aini para samni sunabo brimsa, amisariang, mpanmoke modam riang. Bini metric fail. He jabano samon imsiya bang joto student association thange education minister ntiya bang dorna kya. Aparo bang legally justice maya mani. Bana police no poro. Jekuno order allegation diye se bang no abdiki police ro bai buya to ya khyang mani goto na no bini imkro bodi mak palo khauye thui pa. Ge jokhon abo chini student ba chini manaisa je amisariang Agor tolawa abadike gotona tongpo chini bubag ne tui phangbai je white tapes namya mo white tape ne je leader raw chini phayong song bang abo chini bahanang no chini hanang no thangye bang abo na kabar khiye ha bang no abo help khiye hospital thang thi bang nai ha no tui bithi bang nai ha emon ke bin no pojonto chini santri bazar white tape district level block level joto thangye abo student be mal ye kausale ha future bin jodi se কোনো রকমে ফাইনান্সিয়াল বা বিনি ট্রিটমেন্ট বা হেল্প নামকে চিনি তিপ্রা মথা বহন খেলাইনি জুবনো কাউরি হামবাই বেশি কাউকে বাং সায়া কইলাও जों जे strongly condemn the tintari horo jaano বলবচিত একটা ঘটনা কি মাপন তৈরি সানাই বদিকে কেহা রাজনৈতিক লিডার নি উপর বা যে কোনো রাজনৈতিক লিডার উপর বদিকে অ্যাটাক হমো बदिके टॉर्चर के मुबा क्या चिनी सोशल क्षति पाई चिनी कल्चर 19 ट्राइब जे इंडिजिनस पीपल जे तंगनाय चिनी कल्चर चिन हमयाव मो जों फेराव मे ने नांनाय ट्रेक हा नेटानी ट्रेक हा लीडर नो ऊपर बदिके टॉर्चर के मबाय चिन हमया मो फेराव यमाय चिनी बुबाग्रा जतन बिन मायारिये बहावती प्रसाद प थांहा के future chini greater Tipra fulfill kian maserenyo chung bodi ke gunda giri chin Tipra ma than bro no bo only nai only thoya chung no bo tang tho chung na yo joto bai fulfill ke kam ke kau salai to nai getre ke ha kau the education department ite je sar sun je samo abor ka ni ke ha suru somung bosi je tama metric go je babe pass ho ada fail ho जे फेल नायरो प्रतिरूप खेन थांथिया बानो बुहा पुलिस ना हरेसमेंट बांक्लाया काउके जे पासों नायरो तो परीक्षा रियामान से पासों अकॉर्डिंग टू क्लास 9 नि रिजल्ट नो मेंटेन केसे बानो क्लास आरो अपग्रेड कियो के बोनो महाचो नांग जे क्लियर हों चुमो जदि से बों क्लास 9 नि रिजल्ट ना ये ती मैट्रिक गो फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन माइ तो के इनके Bus kam bochor 11 12 afo jeta of first division and second division mane role according to tawne division la de 11 12 for pass ngai bo kya sungmo inke uchia jeta of fail ong tongnai ra class 9 result hamya ke to je metric ko fail ong nai ra bal bus kam 11 12 for bodik do fail do phinai bodike corona pandemic situation continue ong tongke बाउनी फ्यूचर लेक माफी आम बनो क्या गवर्नमेंट क्लियर खेंचु जाओ हम भाई जतन खक्सा सिनी मीडिया रोनो very thankful to Rising Tipra and the Rwngswrwngnai team बे संतिनी और साइमंका संतिनी और फाइ शांति बाजार फाइ सिंगर तिनी आइसा बिखु मिसल खेलेगा और बिखु मिसल संतामने बाय खायना नांका संग बिखु मिसल खायमानि कारण का बनो थांनाय 3 तारिखो सिनी तिप्रा मथानि लिडार आनि याग्रावा आसुकजा सिनी बरंगना आता हरेन बनो किसु कयेकटा बीजेपी नि गुंडा रक सेई बीजेपी नि गुंडा बहिनी नामजा आगिनि सिमी बरक बनो लामा कासुवै बरक बनो बिनि ग्लास अक सबाय रेखा आम हाय राजनीति नरनि तै तंलिया हने आंखा खायो सोंबंनो अबनो कयो तै जतो लुकरनो कयो नरनि सिग्रि सकरो खायमा बाय सोंआबो बाय सों सिरिंके आचुबै तंगला तै नरक तुमुं नम हायके बिसार खायथांके जों फाइनाय रगो सोंथायबो आंदोलन मा खायनाय अतर चबा मा अंखनाय आइके सिन तिप्रा मथा YTF TWF जत अ तिप्रा हास्ते गनांगै 8 जेलाव अ चबानो तै सों चबानो अंखनाय आसुबायनो अर मोथांनां सितों अबनो सिनंनो साखलायमो तै नं सोंआबो बसायमानो नर तुमुंनो अबनो सों नर खायमानो अंके दीर्घ दिन गोबांमा 72 बছর थाइसिं सोंआरो सिनियर फाइमानजा फाइजाक सिनियर हायनो सिनि स्टेटनि सेक्रेटारि सिनि बरम गनां मानव देबरमा
tai oro tong Wngkhornai GS rok sorry Wngkhornai GS Khoroksa GS Jiten Tipra tai Vice President Sihanumok YTF ningai sengaro thajing salaikia ajaga salaitini bahaino norok tumung no obono sen norok asuk bada khaimanu ka sini borobai sin bo walai toklai bulai kayai kobangma dirgo din romai sini ahawo sini kobangma nini muti tuti rojangmara aboro khonor bada khaimli akonor nuglia da sini ahawo sini bororok machaya manungya tei kobangma tabu phainai rogo sini student rok jotone exam roibo norok tabu promote khaya tabung o je present sarkar BJP IPFT hapang sarkar abrono sung totally we condemn sung abrono totally sajaya sung abrono nayo joto student no pass khai elorna thang dai sini YTF ni president bahaino sini borom gnang MDC Runal Deborma sir bo bahaino TBSC board thangai director malaikia okonglo bagai aun bai sung oboni bagai tumun norok buskango oboni kuno step na yake sung buskango choba kotor khainai ni sung mansujak সরকার তাবুন যে ডিপার্টমেন্ট চালক তংনাই পুলিশ প্রশাসন থং তাই কংমাম দপ্তর ব তিনি বড়ক ব নিজে স্বাধীনভাবে সামং খাইমিয়া বেনি তাবুক যে মন্ত্রী চিফ মিনিস্টার মন্ত্রী MLA যে সব অমতকে চলাই দं তিনি নিউট্রাল নেখে তংনা নাংমানে যে পুলিশ প্রশাসন जों তিনি নুজাগ বিচন মনুব তাই কেমামা জাগাম সংনুখা সঠিক মানে যে নিউট্রাল পার্টনার নাংমানে ইয়া ওয়ান সাইড MLA তিনি যে মন্ত্রী সাব অমতকে সামং খাইও তিনি সানামো চঙ্গো তিনি যে পুলিশ প্রশাসননি বড় তিনি প্রেস কনফারেন্স সানামো চঙ্গো পুলিশ প্রশাসন কেমনি মন্ত্রী কেমনি MLA ni engei samong khaini kokya তিনি নিউট্রাল টঙ্গৈ যতনে সমভাবে নুগৈ samong khaini উচিত তিনি সিংহমাকে নুকজাগিয়া সিংনো জেসকা পানো তলা খিকলাইও সিনি সমতন তলা খিকলানি শুধু বনি রাজনীতি ফাইনাল বাগৈ আবন जों নুকজাগো যে সিস্টেম কে রেজাল্ট না তমনি অমত ইংলিয়া বেলাই কেলেঙ্কারিংখা বেলাই তিনি TBSC বুটক কেলেঙ্কারিংখা তিনি ও যে সামানি নং যে পঞ্চ সংমানি আবনি কারণে তিনি ছাত্ররক আন্দোলন নকরো এনকে তিনি মা সাও গোबांमा বড়ক ব তিনি পার্সেন্টেজ আগে কাহাম দঙ্গা বড়ক কমা ফেলাঙ্কা যারা কিসা যে রেকর্ড নাই যারা পাস না তংমানি বড়ক ফেলাঙ্কা যারা ফেলনা তংমানি বড়ক পাসাঙ্গা যে সিস্টেম এনকে তিনি আবনি সাও जों সঠিককে তিনি কাহামকে ও রেজাল্ট কাহামকে নাগিল খাইজাগলিয়া তিনি আবগিনো जों সাইজঙ্গ সাগা সিনি Tipra তিনি সিকালানি YTF ni প্রেসিডেন্ট ব জেনারেল সেক্রেটারি বড়ক থাঙ্গৈ আববাই ডিমান্ড খাইকাম যাতে ও যে খাইমেন আবো কাহামকে নাই তেসে খাইনে নংতেं কিন্তু এফেক্ট বিসি সিনি খদিংমা কালাইকা সিনি বড়ক নঙ্গো অ রেজন বিসিঙ্গ TBSC ni রেজন বিসিঙ্গ উস্তুন বিসিঙ্গ নাইনি দি মুক ইনফরমেশন নাইনি দি বা ডাটা নাইনি দি সিনি বংনি পার্সেন্টেজ বিসি হামিয়া সিনি বংনো অর এফেক্ট কালাইও জেসকে পানা সিনি বংনো তলা খিকালানি শিক্ষাও আবো ব্যবস্থা কাছে তাবুন যে সরকার আবো কাছে পলিসি খাইয়ে খিকালা নাই দं